Gabi guys, may dalawang batang makulit. Inaaliw nila yung sarili nila, masaya sila. Tignan natin kung tignan nyo kung ano yung sinasabi ko. Napakasaya nitong mga bata na to. Tabla! Sige! Balik na. Bato, pek. Pildi ka! Pildi ka! Ay, bili ka! Ay, bili ka! Ikaw dagan diri oh. Limbungan. Dimurang. Ikaw, balik na. Ay na. Bato, pek. Pildi, pidot. Balik na. Bato, pek. Tabla. Tabla, ay. Bato, pek. Pildi si pidot. Balik na ka na dot. Jalan. Sige na. Bato, pek. Tabla. Bato, pek. Pildi si pidot. Asa masuk dewe ah? Sige. Bato, pek. Tabla. Tabla. Bato, pek. Pidot. Ito tayo Ay, pagsige dot. Utro ha, bato ba, lingin, papel. Sige na, balik na ito daw. Bato, pek. Grabe, balik, pek. Bato, pek. Bato, pek. Bato, pek. Oo. Sige. Balik. Bato. Ayaw nagdoon. Dire ra mo dapit to. Dito ra mo dapit sa tunga. Nababot ko ang kanya. Sige. Sige na. Bato, pek. Daog si Andre. Kaon. Bato-bato na po. Bato-bato na po mo tro. Bato, pek. Kaon na po si Andre. Sige, tro dot. Bato, pek. Daog na po si Andre. Ayaw po si Konteng. Bato-bato. Alala. Nahululong. Hindi na. Tita. Tita? Akala nyo ha. Bato-bato. Bato, pek. Pagaw mga dyan, Andre. Nakakamiss tuloy magiging bata noon. Ganun lang ang kasiyahan ng mga bata. Kaya hanggang dito na lang tong vlog na to.